Tipra Motha ayo lokton Khowai ayo lokton Deputy CM EM rogni Escort noro samane jawab mari nai Deputy CM EM rogni Escort noro samane jawab mari nai Uya ke coba coli nai Uya ke coba थांनाय साल डेपुटी सीएम अनमेश देबबर्मानि एस्कर्ट नरा साजांमोन तैयै दिनै तुलसीकर आमचाइनि पूर्व बादलाबारि तै सिंग्राम ओ काइथाम बिसिनो तैयै दिनै टिप्रा मथरक खा दुमानि लाहार हिमबटक हिमलाइख्या पियाबा टीटी एडीसी हापांनि डेपुटी सीएम अनमेश देबबर्मानो ताइवाइसा एस्कर्ट जदि फिराव गैरिया हंके बसकांगो कतर सभा चलेनाय मुसबाय थागला खिनिबो सावै खोनारिखा टिप्रा मथानि आदंसं तामुनि बागै एरें टीटी एडीसी हापांनि डेपुटी सीएम अनमेश देबबर्मानि एस्कर्ट नरा सानानां जवाब मारिनाय बिप्लब कुमार देबनि सालाइका टिप्रा मथानि आदंसं ब केरं रायदातै सोबायै तिनि टीटी एडीसी हापांनि डेपुटी सीएम नि एस्कर्ट नरा सानानि नांखा आबो ताबो बिप्लब कुमार देब जवाब मारिनाय इंलाइखा तिनि तुलासिकर आमचाइ पूर्व बादलाबारि तै सिंग्राम एडीसी विलेज ओ काइथाम विलेज नि टिप्रा मथानि आदंरक लाहार हिमबटक हिमबै खादमानि फुनु लायदतैनो सालाइख्या नाय तंदे चयाकारि पुलानि सिम पाइथाक जरा चिनिकक बिनि बिसिंति ओ मांफ्लिनो बिरो रिपोर्ट चिनिकक दिबि বিপ্লব বাবু তুমি জবাব দিতে হবে বুবাগেরা আয়ুক লক্ষণ টিপ্রা মথা আয়ুক লক্ষণ এডিসিনি ডেপুটি সিএম ইএম রংনি এস্কর্ট সমানে দাঁতি মারি নাই আইনতভাবে বরং সম্মানভাবে এস্কর্ট মারি নাই ইয়াকে চবা চলি না বিপ্লব বাবু হুঁচিয়ার বিপ্লব বাবু হুঁচিয়ার বিপ্লব বাবু তুমি জবাব দিতে আগ্রা লং টিপ্রা মথা লং যত আনি খাদেম তাকুতে বুকনা হামবাইয়া ফর কারণ তিনি হেলেকে খা খামনি কক ন তামনি বাকি হিংকে তিনি जों ও ত্রিপুরা রাজ্য ভারতবর্ষর বাই অন্তর্ভুক্ত অঙ্গেই যিনি চিনি ত্রিপুরা সারব অনেক কিছু जों বঞ্চিত অংতংখা আবনি স্বার্থে তিনি जों এডিসিও চিনি এডিসি হাপাঙ্গै ত্রিপুরা মথরক তিনি ক্ষমতা ফাইকে কিসি চান বাগै হেंका आ जागासि তিনি डिप्युटी सीएम इएम रंनि एस्कर्ट नरो साइनाव हेंके अबन बै जों खादुलाय जों जतरनि जत चिनि जे ত্রিপুরা सार जत खादुलाय जाक अबन बागै जों बिजेपि सरकारनो अन्यनि मुसुंगु जे सम्मानजनक भाबे तेवाइसा अबायके न भाइके आ एस्कर्ट नम्बर ग्रिनन बागै जों तिनि दाबि खालायो जदिसनो अबायके बरक चिनि एस्कर्ट दंनो जदिसो डिप्युटी सीएम रंनि तेसे इएम रंनि एस्कर्ट दि हेंकाय जों महा आन्दोलन खाय चिनि त्रिपुरा राज्य जों तेबो कठोर आन्दोलन खालायनाय जों तेबो कठोर सभा चलिनाय अबायके जोंबो नायदिनर वानसुदि जोंबो त्रिपुरा राज्य तंगै चावै थाङै तंनायनि मुसुंगु जों तेन ग्रेटार त्रिपुरा सानमाने चिन्ताम बुलुंखाबा चिन्ताम अपराधंखाबा त्रिपुरा मथार अबायके तिनि सानैसे तिनि बिप्लब देबनि सरकार बिजेपि सरकार अबायके सीएम इएम रंनि इंकोनो तिनि एस्कर्टनि रसायनाब्ले अबायके चलिमाया जोंबो त्रिपुरा हाबो थाङै तंनायनि मुसुंगु हामबाय असक साइना आनि सिनिमु हुंगाय सान्तिरन्जन देबबर्मा खवाइ डिस्ट्रिक्टनि सेक्रेटारि हामबाय सिनि कक टिभि मीडिया ता खूब संनो हमनि हिंकांकाय जों तिनि बेलाय खादुमानि ओ हिमलाइमुं पान्दा खलाइजाखा तिनि टीटीएडीसीनि डेपुटी सीएम ताई इएम रगनि जे एस्कर्ट हठाৎ खाई बरगन 2 दिन तिनिरो साजाखा आबनि बागै जों सानानै नायो मन राज्य सरकार ताई पुलिस प्रशासन तिनि डेपुटी सीएम बाई इएम नि रसामानि कारण तामो जोंनो आबो माफुननाय ताई चिनी जागाय ताबो डेपुटी सीएम इएम चिनियन डीसी रक तैबागै खानिओ बा लामा काहाम खरै जागा आबनो लामा रक गरिनाने बागै चाइचक लायो काइफियाबा नक रक बाइजाक
aborokni bagai jaga jaga thango Tipra sarokno angani ব্যক্তিগত ওয়ান সুকমানি borok belai kam khayo hnei borokno yathai gyak sabainan bagai abo khlaiman sei tiabang tini khuchiariwi sanan musungo tini jehetu ojaga state top pro saton chalok tongai dok ang borokno sorman diwino sanai kintu jodi omo hai hingka hingka kai जों बुसकांगो तैबो जबा कटर खलायनान बिदि थाङो तामन बेगा बो स्कट रस जाकना नरनि खाव बो बाहाय बानसु स्कट रस खामानि कारण अमरपुरनि माग्राय कामिबो जिनि डेपुटी सीएम चं थांजाक ताइ जिनि एम borong nangjuk doliriang borok ni men kununi skodro saina kamane ajaga borok ni thang aboni karone rosakna phiaba abo chini dakhuk chini bukhuk chini tipra doka aboni no kaham sanan thang o magrai kami je thamon hoyte no abai ke usko rosina haja kho din siming no odini aini din rok ngane kaham kai nai jakliya gai kintu afruni borok ni thangmani abuni bisinti nong khnane ani ব্যক্তিগত ang chonda ho khina nge tabu jodison taisa usko MDC eba je EM deputy CM no jodi usko taisa ya phri riang kai naroni buskango statement bo bahai ke quarter soba chole nai jong nayo Tipra Motha jodi borok no taisa sorman babe jani jani usko dia hingka hingkai seng om hai kai batha gai tonglak seng borok ni bagai sung tabuk chini jeta consistency wise seng khlainai abon pore district wise khlainai aboni theke seng pura sara chini राज्य बेपी बुसुं खलाई जाकनाय जों बाथागि तंगलाक बरनो सरमान बाबे जदि उसको दिया हंकाय तिनि नंनि मो बो बिसिनि सिमिं नंनि मो जें जाका मा जों जागा तंगो जिनि स्थानत पूर्व बादला बारि एडिसि विलेज क्लायो जों जागा तीनटा बिसि कमिटि तंगो दुइसिंग्राम बादलाबारि पूर्व बादलाबारि जों एकटा मो पार्टी ऑफिस खायका जों पार्टी ऑफिस नि आन्दारे जों तिनि अबि खुब मिसिल खलायजा हामबाय दा निनि सिनिमुं काय आनि सिनिमुं बिक्रम देब्रमा तुलासिकक साब जुनालनि जयेन्ट चेयारमेन हामबाय